हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। आशा करुँच समस्ते भले थे, भी भले अच्छी। यहाँ मोर फास्ट ब्लॉग मु स्टार्ट करुँची आज। चलते देखा आज दिनटा केमी बीतुची आ कौन कौन सब हो सहित सेयार कर। तो मो भौणी को ट्यूशन छाड़ा को नहीं थी, तो घरे कही कि किछटा जलखिया नहीं आसवाक। एक्चुअली एबे टाइम होइछि 8टा, तो मुझे छाड़ी जलखिया भी नहीं आसी किछटा। तो चलतु देखा आज दिनटा केमती बीतुची कौन कौन सब हो। देखो आमर सकाल सकाल पूरा चा पूरा रेडी हो जाइए। तो कौन सब चा पीवा को भल पाती सियोर कमेंट रे जनइबे। मम्मी जान ना मु वीडियो करी, तो से देखला टे चिड़िला कहीं एत पसंद नुहे। तो सी तार सकालू 4टारू उठिकी काम सारी बाबा जेजों को टिफिन देकी एबे चा पीऊँगी। तो से सी एक्चुअली मत डाकुला कि आस चा टे पीदबू। तो मु वीडियो करी बोली जान ना से चिड़चिड़ होता। तो चलते चा टे पीदबा। सकाळु एमानकर खेल चलची मस्त रे पूरा। देखी दिंतु सकाळ नजारा आम घर आगे। यहाँ मो जेजों चाकरी बेल रेडियो। तो आज भी कौ मैंने सब रेडियो शुणा को भल पाती सियोर कमेंट रे जनइबे। कहार सब एमती रेडियो अच्छी भी कहे। बहुत टाइम आमर पूरा सकाळु घर समस्ते आम मिलेट खाऊ माने जोटा कि मांडिया। तो मुझे नोज मुझे किछिटा आम घर पूजा भी शेयर करुँची, माने मम्मी को केमी पूजा स्टार्ट करे। तो ये आमर कईंछ अच्छी जो काचरे कईंछ थाए। तो सहीटा को सब पानी देकी रखिले भल कहते शुभ कहते। तो से फास्ट कईंछ को ही सब पानी दिए मम्मी। आईटा हूँ किछिटा आम ठाकुर घर व्यू मुझे देखली। जनम आगरु जीवन दियाई झुंटिबा आगरु कोले से नियाई। सरीगला तनुरी ट्यूशन सरीगला। हाँ आज कौन पढ़ा है? हाँ
खाली मैथ स्कूल जीवु ना सेटा खराब कथा ना ए मम्मी ने दे हाँ हाँ दे दे माँ କହିବା ଆଗରୁ ମନକୁ ବୁଝାଇ ମାଗିବା ଆଗରୁ ଯାଚି ସେ ଦିଅଇ ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଡହଳ ବିକଳ ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଡହଳ ବିକଳ ଡାକି ଦେଲେ ଆସୁଥିବ ମା ତାରିଣୀ ପରି କିଏ ହବ ମା ତାରିଣୀ ପରି କିଏ ହବ ऊपर पड़े दुकान घर ऊपर नहीं तो ना तू जीवु तू तो कते बाबन इच्छा होनी ଦୁବ କରି ଦାରୁ ଘଟଗା ତାରିଣୀ ପଥରକୁ ପୁଣି କରି ସିଏ ପାଣି ତାପଣ ତ ତଳେ ଏ ସାରା ଭୁବନ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ଦିଏ ସେ ଜୀବନ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାରେ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାରେ ଛାଇ ପରି ପାଖେ ଥିବ ମା ତାରିଣୀ ପରି କିଏ ହବ ମା ତାରିଣୀ ପରି କିଏ ହବ ଭକତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଗଲେ ଭକତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଗଲେ ପଣତରେ ପୋଛି ଦବ ମା ତାରିଣୀ ପରି କିଏ ହବ मेला भेला जीवार नहीं आज तू जीवु ना स्कूल जीवु स्कूल तो जीवनु ମା ତାରିଣୀ ପରି କିଏ ହବ
ହେଲାଣି କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଆଉ ଯିବୁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ବଜେଇଦେବି ଧରିକି ସ୍କୁଲ ଯିବନି ସବୁବେଳେ ଯାଇଛୁ ହଁ ହଁ କୋଉ ଦିନ ଯାଉଛୁ ମ ଆଉ କାଲି ଯାଇଛୁ ନା ଛୁଆ ଘରକୁ ଆଣିବୁନି জনম আগরু জীবন দিয়াই ঝুঁটিবা আগরু কোলে সে নিয়াই কহিবা আগরু মনকু বুঝাই মাগিবা আগরু যাচি সে দিয়াই ভকত দুঃখরে ডাহল বিকল ভকত দুঃখরে ডাহল বিকল ডাকি দিলে আসুথিব মা তারিণী পরি কি হব মা তারিণী পরি কি হব দুব করে দারু ঘট গাতারিণী পথরকু পুଣି করে সে পানি তাপণ তলে এ সারা ভুবন মাটি পিণ্ডুଳାରେ ଦିଏ ସେ ଜୀବନ ଜୀବନ ପଥରେ ଏପଟେ ଆମ ଝିଅ ବାହାରି ଗଲାଣି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସେମିତି ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଦିଏ ଆଉ ଏଠି ଆମର ବେଙ୍ଗୁଲି ଆଣ୍ଟି ବୋଲି ଜଣେ ଆସନ୍ତି ପରିବା ଟିକେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି କାମ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ତ ସେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଛେନା ଯେଉଁଟାକି ବାବା ଆଜି ହାଟରୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଜଳଖିଆ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ସକାଳେ କି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତ ଏବେ ପୂଜାପୂଜି ତ ସବୁ ସରିଗଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ମମ୍ମି ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କଲା ମଟର ତରକାରୀ କଦଳୀ ଦିଟା ପକେଇ ହଁ ସେତିକି ସେଥିରେ କଦଳୀ ଦିଟା ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ ସେ ଓଉଟା କାଟିଦେବ ଓଉ ଫାଳେ ପକେଇ ଓଉ କ'ଣ ଯେ ଖଟା ଥିବ ଗୋଟେ ପକେଇବି କଦଳୀ ଦିଟା ପକେଇ ଦିଅ ଭାଜି ଦେବି ନାଇଁ ଭାଜିବି ଖାଲି ଛୁଡ଼ୁନ ଆଉ ଆଳୁ କିଛି କ'ଣ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ ଏଠି ମମ୍ମି ସବୁ ଜଳଖିଆ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବାକି ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ରହିଲି ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।